الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ جناب اسپیکر، تمام تعریف اور کبریائی صرف رب کریم کے لیے ہے۔ بے شمار درود اور سلام آقا محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر اور آپ کی آل پر۔ الحمدللہ 26 فروری 2024 کو قائد محترم اسٹیشن اور پارٹی صدر جناب محمد نواز شریف صاحب اور خادم پنجاب خادم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب کی ترقی کے جس سفر کا پھر سے آغاز کیا تھا، اس کا ایک اور بڑا سنگ میل آج عبور کرنے جا رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا ایک تاریخی اعزاز بخشا اور 100 دن کے مختصر ترین عرصے میں انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ مختصر ترین وقت میں روٹی، آٹے، گھی، سبزیاں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمت کم کر کے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ایمرجنسی اور ہسپتالوں کی او پی ڈی میں ادویات کی مفت فراہمی دوبارہ شروع کر کے ثابت کر دیا کہ خادم اعلیٰ کا دور ہی واپس نہیں آیا، بلکہ شہباز سپیڈ اب ڈیجیٹل پنجاب سپیڈ بن چکی ہے۔ سب کو یاد ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھے نواز شریف کی کمزوری سمجھنے والے جان لیں کہ میں انشاءاللہ ان کی طاقت بن کر دکھاؤں گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک بہادر بیٹی اپنے بے گناہ اور بہادر والد کی طاقت بن گئی۔ اور اب پچھلے 100 دنوں کے مختصر ترین عرصے میں یہ بہادر بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر پنجاب کی طاقت بن چکی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، سب کو مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، لیکن اس بار زمانے کو بدلنے والی تاریخ ساز رہنما قوم کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جن پر قیادت اور جماعت ہی نہیں، آج کے پنجاب کے ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بھائی، ہر بیٹی، ہر بیٹے کو فخر ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دل اور سوچ ایک لمحے کے لیے بھی پنجاب کے عوام کی خدمت اور فرض کے احساس سے غافل نہیں ہوا۔ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بے مثال قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پختہ عزم، مسلسل محنت، یکسوئی اور قابلیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ 1000 برق گرے، لاکھ آندیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اس معزز ایوان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور پر عمل درآمد کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی خدمت کے یہ وعدے آج بجٹ دستاویز میں منصوبوں کی عملی شکل پیش کر رہے ہیں۔ 18 مارچ 2024 کو مالی سال 2023-24 کا بجٹ اس معزز ایوان نے منظور کیا تھا۔ آج اس حکومت کا پہلا باضابطہ سالانہ ٹیکس فری بجٹ مالی سال 2024-25 حاضر خدمت ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی ترقی اور بحالی کے آثار ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید واضح ہو رہے ہیں۔ مرکز میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسیوں اور خدمت کی رفتار کی گواہی ملک کے اندر سے ہی نہیں، بیرون ملک کے ادارے اور سمندر پار پاکستانی 3.2 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھجوا کر دے رہے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.8% ریکارڈ کی گئی ہے، جو پچھلے 30 مہینوں کی ریکارڈ کم ترین سطح ہے۔ علاوہ ازیں نظام حکومت کی مجموعی اصلاح، شفافیت، خسارے اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی، شرح سود میں 150 بیسک پوائنٹس کی کمی، زرعی اجناس کی ریکارڈ پیداوار، سٹاک ایکسچینج کی تاریخی بلندی، دوست اور عظیم برادر ممالک سے تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک سازگار کاروبار دوست ماحول پھر سے پیدا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کے ذریعے ہم عوام کے ریلیف اور کاروبار میں ترقی کے سفر کو مزید تیز کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری ترقیاتی بجٹ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے، جس کا 100% کیش کور موجود ہے۔ علاوہ ازیں حکومتی حجم اور اخراجات میں خاطر خواہ کمی لا رہے ہیں اور غریب شہری پر بوجھ ڈالے بغیر صوبائی محصولات میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مہنگائی کے مسئلے پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی، معیار اور قیمتوں کی سخت نگرانی کا آغاز کیا، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ کرنے والے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیے، جن کا سلسلہ جاری ساری ہے اور رہے گا۔ عوام کو ستانے والوں کا گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ٹیکس فری بجٹ مشاورت، مساوات، روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہ حکومت کا نہیں، عوام اور سب کا ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے۔ کوئی حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں، حامی ہے یا مخالف، شہر سے ہے یا دیہات سے، فیکٹری مالک ہے یا مزدور، کسان ہے یا دیہڑی دار، تنخواہ دار ہے یا تاجر، طالب علم ہے یا ہنرمند، گھریلو خواتین ہیں یا ملازمت پیشہ، ہماری محترم بہنیں، بیٹیاں، بچے ہیں یا مائیں، ڈاکٹر ہیں یا مریض یا پھر خصوصی افراد، غرض معاشرے کے ہر طبقے اور فرد کی ضروریات اور مفادات کو اس ٹیکس فری بجٹ میں توجہ دی گئی ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے میرے اپوزیشن کے محترم بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہوگی کہ اس بجٹ کو تحمل، عوام کی خدمت کے احساس اور جمہوریت دوست فرد ہونے کے طور پر سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ بجٹ ان تمام بڑے اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ میں یہاں مختصراً ان چیدہ منصوبہ جات سے اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، 9 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا
जिस के जरिए सूबे की सतह पर महंगी बिजली और बिलों से परेशान अवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पहले मरहले में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं, जिसे लगाने के तमाम अखराजात भी हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसकी मदद से पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का क़याम। 2 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। 8 अरब रुपए की लागत से एक्वा कल्चर श्रिम्प फार्मिंग का आगाज। 5 अरब रुपए की लागत से शहर में मॉडल फिश मार्केट का क़याम। 80 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम का आगाज, जिसके जरिए जिले सतह पर तरक्याती जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। और 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर व बहाली। और वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 530 अरब की 3870 स्कीमें जो डेड हो चुकी थी पंजाब के अवाम पे खर्च करने का फैसला किया है। 135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों के तहत खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की मरम्मत व बहाली। 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 2 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स स्किल्ड प्रोग्राम टेक्सटाइल की सनत को फरोग देने और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए 3 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पहले गारमेंट सिटी का क़याम। 7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब के बड़े मंसूबे का आगाज, जिसके तहत तमाम सूबाई हलकों में मैदान और खेलों की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इलावाजी पंजाब भर में खेलों की मौजूदा सहूलियात की बहाली और तामीर नौ के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा मंसूबा भी आइंदा माली साल में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल पंजाब का वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख्वाब तेजी से हकीकत में बदल रहा है। 3 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद शहर लाहौर में रख दी गई है। इंटरनेट तक आसान रसाई डिजिटल पंजाब के मंसूबे का बुनियादी जुज है। हमारी हुकूमत ने अपने एक और वादे की तकमील करते हुए
लाहौर के कई मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत का आगाज़ कर दिया है, जिसे पंजाब के दीगर अजला तक फैलाया जा रहा है। तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है, ताकि नौजवान आईटी की दुनिया में अपना मुकाम बनाएं। इनके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप अच्छा लगता है। 67 करोड़ की लागत से लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल का क़याम, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम, 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर का क़याम, 2 अरब रुपए की लागत से माजूर लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड का क़याम, 56 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर का क़याम, 8 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम, 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज, 1 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज, जिसके तहत 200 एम्बुलेंसेस को क्लिनिक ऑन व्हील्स के तौर पर फाइल किया गया है। जो शहरी कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को इनके घरों पे सेहत की मियारी खिदमात फराहम कर रही है। इलाहाबादी पंजाब में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया है, जिसका मकसद पंजाब में हेल्थ केयर कवरेज को मजीद बढ़ाना और फाल करना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से स्मॉगलेस एंड क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब का अजरा। कलील मुद्दत में हमारी एक और अहम कामयाबी ये है कि हमने स्मॉग और उसके असरात पर काबू पाने के लिए स्मॉग एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, बल्दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और तवानाई समेत तमाम मुतल्लिका शोबों के लिए वक्त के साथ अहदाफ भी वक्त के तयन के साथ अहदाफ भी तय किए गए हैं। जंगलात की तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज किया गया है। 49 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज, हर शहरी के घर तक सरकारी खिदमात को फराहम करने के लिए 34 करोड़ की लागत से मरियम की दस्तक प्रोग्राम का आगाज, 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का क़याम, जिसके तहत पंजाब भर में बसने वाले तमाम लोगों की समाजी और इक़्तिसादी मालूमात इकट्ठा करके उनकी ज़रूरियात का दुरुस्त तयन किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुस्तक़बिल में तरक्याती और समाजी बहबूद के प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और हकदार को बराह रास्त उसका हक मिलेगा। 18 अरब रुपए की लागत से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम, जिसके ज़रिए कीमतों में इजाफे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर पर सख्त गिरफ्त की जाएगी। जराइम की मुअस्सर रोकथाम के लिए 3 अरब
80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। मलका कौसर मरी की खोई हुई सियाहती शनाख्त को वापस बहाल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये हमारे इनकलाबी मंशूर का शानदार और जामे खुलासा है, जिसके जरिए हमने ऐसी बेमिसाल तरक्की की राहें हमवार कर रहे हैं जो न सिर्फ मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा करेगी बल्कि पंजाब को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल का 2024-25 के टैक्स फ्री मिज़ानिये के अहम खदोखाल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ और माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत विफाक के काबिले तकसीम मुहासिल फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में गुज़िश्ता साल से 54% इजाफे के साथ 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 25% इजाफे के साथ 300 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 6% इजाफे के साथ 105 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 25% इजाफे के साथ 57 अरब रुपए के महसूलात की वसूली मुतवक्के है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 111% इजाफे के साथ 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई फख्र के साथ ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट का तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 842 अरब रुपए है। यह तरक्याती प्रोग्राम सूबे में माजी के तमाम तर तरक्याती प्रोग्रामों से कहीं बढ़कर है और हमारी आइंदा 5 साला इनकलाबी तरजीहात का आकाश है। रवा माली साल के 655 अरब रुपए के तरक्याती बजट की निस्बत ये बजट 28% ज्यादा है। कुल तरक्याती बजट का 33%, सोशल सेक्टर 29%, इंफ्रास्ट्रक्चर 13%, प्रोडक्शन सेक्टर और 5% सर्विसेज सेक्टर पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स और खुसूसी इक़दामात के लिए 20% तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2024-25 में चंद अहम सेक्टर्स के लिए मुख्तस किए गए
तखमीना जात और अहम तरजीहात इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए 280 अरब 65 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है, जो कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 33% है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़ियादत में शोबा तालीम में इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। शोबा तालीम के लिए आइंदा माली साल में मजमूई तौर पर 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल से 13% इजाफी है, जिसमें से 604 अरब 24 करोड़ रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 12% ज़्यादा है, जबकि 65 अरब 50 करोड़ रुपए शोबा तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 14% है। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारत की बहाली, ख़ास तौर पर सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर व मरम्मत और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। इलावाज़ी पंजाब के स्कूलों में नए क्लासरूम्स का इजाफा, IT लैब्स का क़याम और आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का इजरा भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल है। जनाब स्पीकर, शोबा तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी ज़रूरत के पेश नज़र हमारी हुकूमत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल पैरा है। इस ज़िमन में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PSRP के अजरा का फैसला किया है, जिसके तहत कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी स्कूलों में मियार तालीम की बेहतरी, तलबा की तादाद में इजाफा, असातिज़ा की कमी को पूरा करना और निज़ाम तालीम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए नौजवान एंटरप्रेन्योर्स, पुरअज़म रज़ाकार और एजुकेशन टेक फर्म्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली जाएगी। जनाब स्पीकर, इलावाज़ी निजी शोबे के ताउन से पसमानदा इलाकों में मुकीम गरीब खानदानों के बच्चों को मियारी तालीम तक रसाई फराहम करने का अमल भी रवां दवा है, जिसको मज़ीद तक़वियत दी जा रही है। इन इक़दामात के हसूल के लिए आइंदा माली साल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 26 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 7% ज़ायद हैं। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तालीम को आम करने,
اور محروم اور متوسط طبقوں تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے دانش اسکول منصوبے کو بحال کرنے بلکہ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ان اسکولوں میں ضلع بھر میں سے ہونہار مگر انڈر پرویلیج طلبہ و طالبات کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ آف دا آرٹ تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا عزم ہے پنجاب کا کوئی ہونہار طالب علم صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی، جس کا اس وقت کل حجم 16 ارب 25 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کے ذریعے اس وقت تک صوبے کے تقریباً 4,58,000 طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے چیدہ ترقیاتی منصوبہ جات میں ہونہار طالب علموں کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، طلبہ کو لیپ ٹاپ کی فراہمی، ملکہ کوثر مری میں نیشنل یونیورسٹی کا قیام، سرکاری کالجز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسپیشلی ایبلڈ طلبہ کی آمد و رفت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو منی بسوں کی فراہمی اور اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو کرائے کی عمارتوں سے نکال کر ان کی اپنی عمارتیں تعمیر کرنا بھی آئندہ مالی سال کی ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے 4 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز دی گئی ہے، جس کے ذریعے مختلف محکموں کے تعاون سے 36,000 ناخواندہ افراد کے لیے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز ALCs قائم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پسماندہ علاقوں کی تعلیمی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے اور تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے علاقائی سطح پر نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹس بھی نئے ترقیاتی منصوبے میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کی تمام سہولیات ہر شہری تک پہنچانا ہماری حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے صحت کے شعبے میں کئی نئے اقدامات و منصوبہ جات متعارف کروائے ہیں، جس سے صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی تبدیلی رونما ہو گئی۔ یہی وجہ ہے
کہ آئندہ مالی سال میں شعبہ صحت کے لیے مجموعی طور پر 539 ارب 15 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 14% زیادہ ہے، جس میں 410 ارب 55 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 15% زیادہ ہیں، جبکہ 128 ارب 60 کروڑ روپے مجموعی طور پر شعبہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 11% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 42 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 54% زیادہ ہے۔ پنجاب بھر کے BHUs اور RHCs کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے تاکہ دیہی علاقوں میں بھی معیاری طبی خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں ری ویمپنگ پروگرام فیز 1 کے تحت 16 ارب روپے اور فیز 2 کے تحت 7 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم آئندہ مالی سال میں رکھ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، مزید برآں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی OPDs اور ایمرجنسیز میں سب مریضوں کو بلا تفریق مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس مد میں 55 ارب 40 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بچوں کی نشوونما کو یقینی بنانے اور ان کو مستقبل میں ممکنہ معذوریوں سے بچانے کے لیے امراض کی بروقت اسکریننگ کا ایک بڑا اور جامع منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 2 ارب روپے ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بچوں میں بیماریوں کی جلد تشخیص کا ایک مربوط نظام مرتب کرنا ہے، جس کے تحت نہ صرف مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے بلکہ بیماری کی شناخت کی صورت میں فوری اقدامات بھی لیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 86 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کے تحت کئی بڑے منصوبہ جات عمل میں لائے جا رہے ہیں، جن کا ذکر میں اپنی تقریر کے آغاز میں کر چکا ہوں۔ جناب اسپیکر، زراعت کی بہتری اور کاشتکاروں کی خوشحالی ملک کی خوشحالی کی ضامن ہے۔ قومی GDP کا 23% اور پاکستان کی کل افرادی قوت کا 37% حصہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی اور زرعی مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ میں اضافہ بھی زراعت کے مرہون منت ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے چند ہفتوں میں ہماری زرعی پالیسیوں کے حوالے سے بہت سی غلط معلومات پھیلائی گئیں۔ ہماری حکومت نے زرعی شعبے میں پرانے اور آزمودہ طریقوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ نہ صرف کسان کے استحصال کا سبب بنتے تھے بلکہ مجموعی طور پر زراعت اور معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے گندم کی خریداری میں بدعنوانیوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ موجودہ گندم کے ذخائر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام تر توجہ کسان کو براہ راست
फायदा पहुंचाने पर मरकूज की है। यही वजह है कि हमारी हुकूमत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवाने जा रही है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल ज़राअत के शोबे में इनकलाबी हुकूमती इक़दामात का साल है। मजमूई तौर पर आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में शोबा ज़राअत के लिए 64 अरब 60 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है, जो कि रवां माली साल से 127% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, ज़राई इनपुट्स जैसे खाद, बीज, कीड़े मार अद्वियात, डीजल और बिजली वगैरह की कीमतों में पिछले 3 सालों के दौरान इजाफे ने फसल काश्त करना एक बहुत बड़ा माशी चैलेंज बना दिया है। खास तौर पर छोटे किसान ज़राई इनपुट्स को मार्केट नरखों पर खरीद नहीं सकते, तो इन्हें कमीशन एजेंटों और दीगर इस्तेहसाली कर्ज देनदगान पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस ज़िम्न में हमारी हुकूमत ने पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम किए जाएंगे। इलावाजी पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत न सिर्फ ज़राई पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि सालाना 80 लाख लीटर डीजल, 83 लाख बिजली के यूनिट्स की बचत भी वाक़या होगी और मजमूई तौर पर माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। जनाब स्पीकर, मजीद बरां 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का क़याम भी हमारी तरक्याती तरजीहात में शामिल है, जिसके ज़रिए किसानों को पैदावारी लागत में कमी और ज़राई पैदावार में इजाफे से मुतालिक नई टेक्नोलॉजीज़ और जदीद रुझानात से रूशनास करवाया जाएगा। जनाब स्पीकर, किसान जदीद ट्रैक्टर्स की मदद से ज़मीन की काश्त, फसलों की देखभाल ज़्यादा मौसर अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन महंगे ट्रैक्टर खरीदने के लिए दरकार बड़ी रकम किसानों पर माली बोझ का बायस बनती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र हमारी हुकूमत 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज करने जा रही है। इस स्कीम की मदद से अब पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। जनाब स्पीकर, दही मईशत के लिए लाइफ स्टॉक का शोबा नुमाया अहमियत का हामिल है। मुल्क की GDP का 14% और ज़राई शोबे का 63% लाइफ स्टॉक पर मबनी है, जबकि 80 लाख से जायद दही खानदानों की 40% आमदनी भी इसी शोबे से जुड़ी है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट की बढ़ती हुई तलब और इससे मुंसलिक बेपनाह इक्तिसादी मौक़ों के बावजूद शोबा लाइफ स्टॉक को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें वसाइल की कमी, तिजारती मेयार की तकमील सबसे नुमाया है। इस ज़िम्न में हमारी हुकूमत ने लाइफ स्टॉक सेक्टर में ऐसी इस्लाहात का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के साथ साथ पैदावारी लागत में भी कमी लाई जा सकेगी। ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत गैर मियारी मवेशियों को पैदावारी असासों में तब्दील करने के लिए
1 अरब रुपए की लागत से तरक्याती स्कीम का आगाज किया जा रहा है। मजीद बरां जानवरों में मुंह खुर की बीमारी के तदारुक के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। अलावा जी हमारी हुकूमत आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का अजरा करने जा रही है, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में 40,000 किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मजमूई तौर पर आइंदा माली साल में शोबा लाइफ स्टॉक के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मुआशी सरगर्मियों और इक्तिसादी तरक्की के लिए मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर लाजिम व मलजूम है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा सड़कों और शाहराहों के नेटवर्क की तोसी और तामीर और मरम्मत पर तवज्जो दी है। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आइंदा माली साल के बजट में सूबे भर की शाहराह की मद में 143 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसमें से 58 अरब रुपए की रकम 528 जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस की गई है। अलावा जी सूबे में मसावी तरक्की के असूल को मद्देनजर रखते हुए 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली पर काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की बहाली के लिए 135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों पर मुश्तमिल एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मुल्तान, विहाड़ी और फैसलाबाद, चिन्योट, सरगोदा सड़कों की बहाली और तामीर का मंसूबा पिछले कई सालों से खटाई में पड़ा हुआ था। हमारी हुकूमत ने इस मद में अगले माली साल के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब की तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी नज़र में हकीकी तरक्की सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब इसमें तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुआशरे के तमाम तबकात को शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खसूसी हिदायत पर जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का अजाला करने के लिए हर शोबा में खतीर रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब से मुतल्लिक चीदा मनसूबा जात की तफसील मैं इस अवान के सामने रखना चाहता हूँ। रोड्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत 684 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली 31 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, पंजनाद, तरिंडा, मोहम्मद पनाह सड़क की तामीर और बहाली 13 अरब रुपए की लागत से मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर और बहाली 12 अरब रुपए की लागत से बूरेवाला विहाड़ी रोड की तामीर और बहाली 10 अरब रुपए की लागत से 581 बुनियादी सेहत मराकज़ की तामीर और बहाली 8 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मुल्तान और बहावलपुर में माहौल दोस्त बसों की फराहमी 7 अरब रुपए की लागत से मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम की तकमील 4 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में गैर रस्मी स्कूलों के जरिए तालीम का आगाज 2 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब की खवातीन के लिए एसेट ट्रांसफर टू वुमेन ऑफ साउथ पंजाब प्रोजेक्ट का आगाज 1 अरब रुपए की लागत से कैंसर सेंटर निश्तर अस्पताल मुल्तान की तामीर। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत वाइल्ड लाइफ और फिशरीज की तरक्की पर भी खसूसी तवज्जो दे रही है। इन शोबों के लिए अगले माली साल के
तरक्याती बजट में बिल तरतीब 6 अरब 40 करोड़ रुपए और 5 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, ख़वातीन हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं। इनको कौमी धारे में शामिल किए बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र नामुमकिन है। यही वजह है पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला होने की हैसियत से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ख़वातीन की बहबूद और तरक्की के लिए हर वक्त कोशां हैं। चाहे वो मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर्स का क़याम हो या वर्किंग वुमन हॉस्टल्स की तामीर, ख़वातीन के लिए माशरती तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हो या विरासत और जायदाद के हकूक़ का नफाज, इंसाफ तक फौरी रसाई हो या जिनसी हरासानी और घरेलू तशद्दुद का खात्मा, हमारी हुकूमत ख़वातीन के लिए एक महफूज और ज़्यादा मावन माहौल बनाने के लिए जामे इक़दामात कर रही है। इस ज़िमन में आइंदा माली साल 2024-25 में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरक्याती बजट की मद में 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो कि पिछले साल से 137% ज़्यादा हैं। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो महंगाई से बुरी तरह मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्व कर देते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखे। इस ज़िमन में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा मीडिया वर्कर्स के लिए 1 अरब की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रखने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले सरकारी इदारों, ख़ास तौर पे महकमा ख़जाना, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अफसरान, मातहत अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बजट की तैयारी में शबो रोज़ मेहनत की। मैं सिवान के हर रुकन का मशकूर हूँ, जिन्होंने बजट साजी के अमल में अपनी काबिल कदर तजावीज़ से हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं यहाँ पर सिविल सोसाइटी के तमाम हलकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बजट से मुतालिक निहायत मुफीद तजावीज़ हम तक पहुँचाई। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करते हुए इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि ये कोई रिवायती बजट नहीं है, ये आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट है, जो कि गरीब दोस्त मुतवाज़न तरक्याती मंसूबा जात का बजट है। ये बजट वसी पैमाने पे इस्लाहात के लिए एक वाज़ेह रोड मैप है। ये बजट इस बात की गवाही देता है कि हमें तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात को तर्क करके कौमी मफाद को तरजीह देनी होगी। ये बजट आम आदमी की मुश्किलात में आसानी पैदा करने का जरिया है। ये बजट सेहत, तालीम और IT के जरिए सूबे के अवाम, बिलखुसूस ख़वातीन और नौजवानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक जामे मंसूबा है। ये बजट किसान को हर किस्म के इस्तेसाल से बचाने के लिए एक फैसला कुन इक़दाम है। ये बजट सनतकार, ताजिर, सरमायाकार के एतमाद को बहाल करने का एक मुआशी प्लान है। ये बजट
ایک روشن اور امید افزا مستقبل کی راہ ہموار کرنے کی جستجو ہے۔ یہ بجٹ خوشحالی اور ترقی کی نئی منازل طے کرنے کی نوید ہے۔ قائد محترم جناب محمد نواز شریف صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں پنجاب اور پاکستان کے عوام کی مثالی خدمت کی تابندہ روایات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 100 دن کی حکومت میں ایک سمت طے کی ہے۔ اب جذبے، اپنی لگن، اپنے ویژن اور قابلیت سے یہ محض ایک جھلک، آپ ایک عزم، ایک پہلا قدم ہے، منزل نہیں۔ 100 دن میں اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو آنے والے 1725 دن میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریں گے کہ لفظ کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ کر دیا ہے کہ منزل پائیں گے انشاءاللہ۔ ہر گلی صاف، ہر راستہ کشادہ، ہموار سڑک، سونا اگلتے کھیت، ترقی کرتی صنعت، بڑھتی تجارت، خسارہ، مہنگائی، بیماری، بے روزگاری، توانائی کے مسائل کا خاتمہ، ہر سو امن، ہر بچے کی تعلیم، صحت، ماں کی جان، بیٹیوں بہنوں کی عزت، آبرو، وقار کی یقینی حفاظت، لیپ ٹاپ اٹھائے، باشعور، تعلیم یافتہ، علم و ہنر کے کمال کو پہنچتے جوان، آسودہ حال اور خوشحال عوام پنجاب بنے دنیا میں خدمت کی سب سے اعلیٰ مثال۔ یہ ہے مریم نواز شریف کا 5 سال کا ویژن اور پلان انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، میں یہاں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو شور کر رہی ہے اپوزیشن، میں میڈیا کے توسط سے دکھائیں، پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اپوزیشن ترقی کرتا پنجاب نہیں دیکھ سکتی۔ آج 100 دن میں مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں پنجاب میں جو مائل سٹونز ہم نے اچیو کیے ہیں، اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور میں پنجاب کے عوام کی طرف سے اس اپوزیشن کو کہہ دینا چاہتا ہوں، تم 5 سال شور ہی کرتے رہو گے اور ہم 5 سال میں انشاءاللہ تعالی اس پنجاب کو جو ہے پاکستان کا ایک بہترین صوبہ تمہیں بنا کے دکھائیں گے۔ آج پنجاب میں کوئی چور پرویز لائی یا کوئی کرپٹ بزدار نہیں، آج پنجاب کی بیٹی، پنجاب کی آواز، پاکستان کی آواز محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت کر رہی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے، درست راستے پہ چلتے رہنے سے ترقی کے چراغ جلیں گے، خوشحالی کا نور ہر طرف پھیلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ I invite the Finance Minister Now I invite the Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Ji Mian Sahab, now I invite the Finance Minister. Now I invite the Finance Minister. Now I invite the Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Sir, I present the annual budget statement for the financial year 2024-25.
The annual budget statement for financial year 24-25 has been presented. Minister for Finance may present the supplementary budget statement for financial year 23-24. Sir, I present the supplementary budget statement for the financial year 2023-24. Supplementary budget statement for financial year 23-24 has been presented. Minister for Finance may introduce the Punjab Finance Bill 2024. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2024. The Punjab Finance Bill 2024 has been introduced. Minister for Finance may lay the notifications in respect of the amendments. Sir, I lay the notifications in respect of amendments in rule under section 5(3) of the Public Services Act 2012. The notifications have been laid. Minister for Finance may lay the fiscal risks statement for the financial year 24-25. Sir, I lay the fiscal risk statement for the financial year 2024-25. The fiscal risk statement for the financial year 24-25 has been laid. آج کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہو گیا ہے. معزز اراکین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جمعرات 20 جون 2024 سے سالانہ بجٹ پر عام بحث کا آغاز ہوگا. عام بحث کے لیے 4 یوم یعنی 20, 21, 22 اور 24 جون 2024 مختص کیے گئے ہیں. آخر میں جناب وزیر خزانہ بجٹ پر عام بحث کو وائنڈ اپ کریں گے. جو معزز اراکین اس بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ سیکرٹری اسمبلی کے پاس اپنے ناموں کا ماہ تاریخ اندراج کروا دیں. اب اجلاس بروز جمعرات مورخہ 20 جون 2024 صبح 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے. کی آتی بجٹ پنجاب کی تاریخ